آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا. میں محمد شاہد کامران. آئیے آج ہم ملتے ہیں محمد حسین صدیقی ابوالحقانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد تحسین رضا مصباحی صاحب سے. تحسین صاحب، آج جو آپ پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے والد بزرگوار، جنہیں ساری دنیا ابوالحقانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں تمام لوگوں تک یہ خبر پہنچانا چاہتا ہوں کہ 12 نومبر کو لوکھا بازار ضلع مدھوبنی بہار میں ان کا عرس چہلم بڑے ہی دھوم دھام سے منعقد ہو رہا ہے. لہٰذا تمامی احباب اہل سنت، ان کے احباب، محبین، متوسلین، مریدین، متعلقین، سب لوگ اس میں شرکت کریں تو تمام لوگوں تک میرا پیغام پہنچ سکے. اس لیے میں نے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں کہاں کہاں سے لوگ شرکت کریں گے؟ جی، اس پروگرام میں ہندوستان سے بالخصوص شہزادہ صدر الشریعہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ گھوسی اور شہزادہ حضور حافظ ملت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربک یونیورسٹی، یہ دونوں شخصیتیں قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ بریلی شریف سے بھی 2 سجادہ نشین حضرت عمر رضا خان صاحب، حضرت سمنانی میاں صاحب. اس کے علاوہ بہار اور نیپال میں جو بھی خانقاہیں ہیں، انشاءاللہ ان خانقاہوں کے بھی سجادہ نشین شرکت کریں گے. مصباحی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ مولانا حقانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے جانے کے بعد آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہوں گی. آپ آج کے دور میں، آج کے وقت میں ان کی کتنی کمی محسوس کر رہے ہیں، اور کیا آپ ان کی جگہ کے ان کے مقام کو آپ پر کرنے میں کس حد تک کوشش کریں گے؟ جی، یقیناً سب سے پہلا سوال آپ کا کمی. یقیناً دیکھیے، والد چاہے جیسے بھی ہوں، والد تو والد ہوتے ہیں. ان کے جانے کے بعد ان کی کمی محسوس ہونا ایک لازمی بات ہے. بالخصوص ہم جس لائن میں ہیں وہ ہمارے ایک بہت بڑے سہارا تھے. ان کی موجودگی میں ہمیں جو بھی علمی کام کرنا ہوتا تھا، کتاب کا ہو، مدرسے کا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی دینی ملی کام ہو، ہر کام میں وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد کام تو ہو رہا ہے، لیکن ان کی موجودگی میں جس طرح کام آسانی سے ہوتا تھا، اب اتنی آسانی سے نہیں ہو رہا ہے. اب جہاں تک ان کے جگہ کو پر کرنے کی بات ہے، تو یقیناً جب وہ باحیات ہے تو اسی وقت سے میرا یہ عزم ہے، اور شروع دن سے میں اسی راہ پہ چل رہا ہوں کہ مولانا ابوالحقانی علیہ الرحمہ کا نام تو بہت روشن ہے. انشاءاللہ اس نام کو روشن رکھنا ہے، اور زندگی میں ان کے جو جو مقاصد تھے ان سب کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے. اور انہوں نے جو میری تربیت کی ہے، جو مجھے راہ دکھایا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر اسی راہ پر چلتے ہوئے ان کی کمی کو پر کرنے کی کوشش کرنا ہے. 12 نومبر بروز جمعرات کی شب ہونے والے پروگرام کی تیاریاں کس طرح سے آپ نے کیا ہے؟ جی، تیاریاں تو الحمدللہ تقریباً 1 ہفتے سے جاری ہے، اور تیاری کے طور پر ہم نے جو مہمان آنے والے ہیں ان لوگوں کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام ہے الحمدللہ. جہاں پروگرام ہو رہا ہے، چونکہ ہلکی پھلکی ٹھنڈی کا موسم ہے، وہاں پہ ٹینٹ وغیرہ بھی خوب اچھے سے اچھا لگایا جا رہا ہے. جو باہر سے علماء اہل سنت آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کمیٹی مقرر ہے، ان کی خدمت کے لیے بھی کمیٹی مقرر ہے. عوام کہاں رہے گی، کہاں کھائے گی، عورتیں آ رہی ہیں وہ کہاں رہیں گی، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، تو ان کے لیے الگ سے بھی مجمع کا، جہاں پہ پردے کے ذریعے ان کو جلسے کا منظر دکھایا جائے گا. تو الحمدللہ یہ سارا انتظام ہو رہا ہے، کسی طور سے بھی اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی. آخر میں ایک سوال آپ سے ہے کہ مرحوم کے ذریعے قائم شدہ
कौन कौन से इदारे हैं जो अब तक चल रहे हैं और इंशाअल्लाह वो आइंदा भी चलते रहेंगे, इसके बारे में जानकारी दें आप। हमारे वालिद बुजुर्गवार ने अल्हम्दुलिल्लाह मकतब और मदरसे की शक्ल में तो बहुत सारे मदारिस और मसाजिद की बुनियाद डाली। बिलखुसूस आखिर उम्र में उन्होंने जिस मदरसे की बुनियाद डाली, जामिया फातिमतुज़ ज़हरा, दोनार चौक, दरभंगा, जिसकी निगरानी अभी मेरे सुपुर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। उनके आबाई वतन दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में उनका कायम करदा इदारा है जो बड़ी हुस्न खूबी के साथ चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान में उन्होंने जिस 2 मदरसे की बुनियाद डाली, वो भी मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। इसके अलावा उनके हालात ज़िंदगी पर जो किताब है, उस किताब में उन तमाम मदरसों का पते के साथ जिक्र है जहाँ जहाँ उन्होंने मस्जिद या मदरसे या मकतब की बुनियाद डाली है। फ़िलहाल ये जामिया फातिमतुज़ ज़हरा जो उनके ख्वाबों की ताबीर है, जो वो चाहते थे कि लड़कियों की तालीम के ऊपर कुछ काम करें, तो इंशाअल्लाह वो मदरसा तरक्की कर रहा है और हज़रत के फैज़ान से तरक्की करता रहेगा। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम 12 नवंबर को होना है, आपका क्या कयास है, इसमें कितने लोगों की शिरकत हो जाएगी? अब जहाँ तक कयास की बात है तो हज़रत के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रोग्राम जहाँ भी रखा जाए जगह खाली नहीं पड़ेगी, जगह की कमी पड़ जाएगी। जितने लोग आ सकते हैं ज़रूर बहुत भीड़ होगी। हत्ता के जनाजे में नेपाल बंद होने के बावजूद बहुत भीड़ थी। अभी गाड़ियाँ बंद हैं, फिर भी बम्बई से, दिल्ली से, बनारस से, मिर्ज़ापुर से, बरेली शरीफ से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह एक तारीखी प्रोग्राम होगा और लोग देखेंगे सर की आंखों से कि एक जम्मे गफ़ीर इंशाअल्लाह इस चहलुम में जमा हो जाएगा। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आपके वालिद मोहतरम, मैंने देखा है एक सहाफ़ी होने के हैसियत से मैंने देखा है कि जैसे मधुबनी के मौलाना अब्दुल शकूर कौसर जमाली साहब हैं और दरभंगा के रियाज खान कादरी साहब जो आपके साथ बैठे हुए हैं, मैंने देखा है कि साया के तरीके से, साया की तरह इन लोगों ने अपना वक्त गुजारा है उनके साथ। आप ये बताएं कि आने वाला वक्त क्या वैसे ही होगा या फिर इसमें बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे वालिद साहब के जो चाहने वाले थे, यकीनन हमारे वालिद साहब जिनसे मोहब्बत करते थे, हम भी उनसे मोहब्बत करेंगे। और अभी इस उनके इंतकाल के बाद भी हजरत हो या रियाज खान कादरी साहब हो या उनके दीगर जो चाहने वाले हैं, जो दोस्तों अहबाब हैं, उन्होंने हमेशा हर मौके पर मेरी रहनुमाई की है, मुझसे खबर खैरियत ली है और हर तरह की इमदाद की पेशकश भी की है कि बेटा जब भी ज़रूरत हो, भाई जब भी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ शाना बशाना चलकर हर काम में उनका साथ दिया है, यकीनन मैं भी जो नेक काम करूँगा, मुझे उम्मीद है कि ये हजरात मेरे साथ रहेंगे। रियाज खान कादरी साहब, बस चंद मिनट में आप भी कुछ पैगाम दे दें इस प्रोग्राम के सिलसिले में। जी देखिए, ख़तीब यूरोपेश अल्लामा अबुल हक़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान एक बड़ी शख्सियत जो पूरे मुल्क में लोग जानते और पहचानते थे। उनके जाने के बाद यकीनन अहले सुन्नत वल जमात का बहुत बड़ा खसारा हुआ और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों का ज़ाती खसारा हुआ, क्योंकि हज़रत की ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं थी। आज उनके जाने के बाद सब लोग गमज़दा हैं। यकीनन उनका नेवल बदल अल्लाह तबारक ताला पैदा कर दे। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि जितनी हदीसें वो तकरीर के दौरान बोलते थे, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में उस तरह का बोलने वाला कोई नहीं है कि जब वो बोलते थे तो कहते थे कि मेरे पास हदीसें वाया बरेली से आती है, मुझे खुद भी नहीं पता होता। उनका जो उर्से चहलुम शरीफ का प्रोग्राम है लौखा की सरजमीन पर 12 नवंबर को, मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप जब उनके हयात ज़िंदगी में उनसे मोहब्बत करते थे तो यकीनन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम लोग उनके साथ भी थे और उनके साहबजादे के साथ भी हैं मिशन में, तो मैं अपनी तरफ से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लौखा की सरजमीन पर आप पहुँचे। जिस तरह आप उनसे मोहब्बत करते थे वो मोहब्बत आपको दिखाने की ज़रूरत है और उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। जी जमाली साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा उनका बहुत करीबी का मामला रहा। हम लोग एक साथ रहते थे हर नशिस्त बर्खास्त में, हर मजलिस में, हर कोई नया प्रोग्राम होता था तो हम लोग एक साथ रहते थे। वो बात मुझे अभी याद आ रही है। मधुबनी की सरजमीन पर
जामे मस्जिद में उन्होंने एक तंजीम कायम किया था जिसमें हम लोग साथ थे, दाएं बाएं थे। उस तंजीम का नाम था सुन्नी जमीयतुल उलमा। सुन्नी जमीयतुल उलमा दरभंगा कमिश्नरी उन्होंने कायम किया था, जिसके वो सरबराह आला थे। और सदर उस वक्त मुफ्ती अब्दुल रफ़ी साहब अलैहि रहमा जयनगर, उनका इंतखाब हुआ। और नायब सदर की हैसियत से ये नाचीज़ सलीम अख्तर, अल्लामा सलीम अख्तर बेलाली साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे। वो तंजीम आज भी अपनी जगह पर चल रही है। उस तंजीम के ज़रिए से बहुत बड़ा से बड़ा काम उन्होंने किया। आपको बताएं 2008 में 2008 में या 9 में 8 में दरभंगा राज मैदान में उन्होंने हिंदुस्तान लेवल की एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका नाम इमाम अहमद रज़ा रखा था उन्होंने। वो कॉन्फ्रेंस हुई थी राज मैदान में, जिसमें काफ़ी लोग आए थे और पूरी दुनिया से लोग आए थे। उसमें गरीब बच्चियों का उन्होंने फ्री में निकाह भी किया था और 15,000 रुपया हर बच्ची को, 20 बच्ची को उन्होंने दिया था। शुक्रिया आपका।